In. Yan po yan. Okay, sir. Ako, pag naputol na lang. Ito po yung lock. Baba po to. Baba. Tapos sila lang po pag ganun. Angat po muna to, sir. Dito. Ito, angat yan. Yan, angat po ng konti. Yan. Tapos sila po. Yun. Balik. Yan mo, sir. Yung balik naman, tuon lang yan. Tapos diin. Ganun din dito. Yan. Okay na yan. Yung... Okay. Okay, boss. Ito na lang. Okay. Ganun din naman sa kabila yan, sir. Yan lang. Lain lang natin konti. Hila pataas. Matigas po konti yan, sir. Yan. Pataas lang. I-try ko nga, boss.